Ano problema ya? Inakmit day resort ah. Ah? Na, sumanaudan eh. Ha? Agbati kayo ah? Inak di farm bill. Ano problema yun? Nakmit agpasyar ah. Nakmit agpasyar ah. Meng! Ay! Yawidan kayo titulang. Nga? Yawidan ko kayo titulang. Umayan di agsundo kanya kon. Oh, agbati kayo ah. Agbati kayo ah. Oh. Oh, iwan kayo ah. Yung baby nyo ah. Yung baby nyo ha. Huwag nyo iwan yung baby nyo ah. Uwian ko kayo ng tulang. Na? Oo. Uwian ko kayo ng tulang. Nagkadong may bagbagam. Tulang. Na.